बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स का किस्सा कि जिस एक ही बंदे ने, एक ही शख्स ने एक बड़े लश्कर को शिकस्त देने में एक बड़ा ही अहम रोल अदा किया था। जिस तरह के पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि जो बनु कुरैज़ा थे, उन्होंने मुसलमानों को छोड़ के कुफ़ार के साथ मिलने का फ़ैसला किया था। तो ऐसे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब इस बात की इत्तला मिली, ख़बर हुई, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तहकीक हाल के लिए बाज़ सहाबा किराम को भेजा। साद बिन उबादा, हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे सहाबा और चंद एक और सहाबा आपके साथ जो है वो गए बनु कुरैज़ा की तरफ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनसे कहा था कि आप लोगों ने अगर उनको बदअहदी पर माइल पाया तो आपने आके सिर्फ मुझे बताना है, और बताना भी इशारों को नायों में है ताकि दूसरे सहाबा को पता ना चले और जो है वो बददिली ना फैले। तो जब ये लोग जो है बनु कुरैज़ा के पास पहुँचे तो इन्होंने उस ख़बर को सच पाया। बनु कुरैज़ा बदअहदी की तरफ माइल थे और इन सहाबा को देख के उन्होंने गालियाँ बकना शुरू कर दी और इनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तो ये सहाबा किराम जो है वो आए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास और आपसे कहा कि अज़ल और क़ार्रा, मकसद ये था कि जिस तरह अज़ल और क़ार्रा ने मुसलमानों के साथ बदअहदी की और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया, इसी तरह बनु कुरैज़ा भी मुसलमानों के साथ बदअहदी करना चाहते हैं। तो ये ख़बर अगरचे सिर्फ़ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बताई गई थी, लेकिन इस ख़बर का जो है वो बाकी तमाम सहाबा किराम को भी पता चल गया। ऐसे में एक परेशान कुन कैफियत इस्लामी लश्कर पर तारी हो गई। ख़ुद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो शदीद परेशान हुए। परेशानी के आलम में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेट गए और काफ़ी देर चित लेटे रहे। उसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो बेदार हुए और सहाबा इकराम से कहा कि मुसलमानों, अल्लाह की मदद और खुशखबरी सुन लो। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके बाद जो है वो बनु कुरैज़ा से निमटने के लिए एक प्रोग्राम बनाया और उस प्रोग्राम के हिस्से के तौर पे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुख्तलिफ़ मौक़े पे बाज़ जो है वो फ़ौज के एक हिस्से को बनु कुरैज़ा की तरफ भेजते रहे ताकि मुसलमान जो है उनके हमले से चौकस रहें, अलर्ट रहें। उसके बाद हुआ ये कि अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसी मदद आई कि जिसकी वजह से कुफ़ार मक्का को वहाँ से भागना पड़ा और उनको शिकस्त फ़ाश का सामना करना पड़ा। हुआ ये कि कुरैश में से, बनु गतफ़ान में से एक आदमी नुआइम बिन मसूद, वो आए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास और आके कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, मैं मुसलमान हो गया हूँ, तो मुसलमान होने के बाद अब आप मुझे बताइए कि मैं आपके लिए क्या खिदमत सरअंजाम दे सकता हूँ। कुफ़ार मक्का को अभी मेरे इस्लाम का पता नहीं है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम अकेले क्या कर सकते हो, अलबत्ता यूँ करो कि तुम जो है ना इनके पास जाओ और इनमें जो है वो फूट डलवाओ। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो जंग है ये तो है ही चालबाजी का नाम, अल हर्ब खुदातुन, कि जंग जो है वो चालबाजी का नाम है। तो नुआइम बिन मसूद ने क्या किया कि ये सबसे पहले गए बनु कुरैज़ा के पास। बनु कुरैज़ा के साथ इनके ताल्लुकात काफ़ी बेहतर थे, ताल्लुकात अच्छे थे। उनके पास गए और जाके उनसे कहने लगे कि ए बनु कुरैज़ा के लोगों, देखो तुम यहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारी खेतियाँ यहाँ पे हैं, तुम्हारे माल असबाब यहाँ पे हैं और तुम जो है हमेशा यहाँ रहोगे। लेकिन ये जो लोग आए हैं, जो बाहर डेरा जमा के बैठे हुए हैं, कुफ़ार मक्का, कुरैश और दीगर कबाइल, ये बाहर से आए हैं। देखो ये लोग, अगर इनको मौका मिलेगा तो मुसलमानों पर हमला करेंगे, अगर मौका नहीं मिलेगा तो हमला नहीं करेंगे, और जब दिल करेगा अपना बोरिया बिस्तर गोल करेंगे और यहाँ से कूच कर जाएंगे। तो देखो तुमने यहाँ रहना है और तुम्हारे घर बार यहाँ पे हैं, तुम्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि तुम्हें मुसलमानों के साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए थी। तो वो कहने लगे कि अब तो ये काम हो गया है, बताइए अब हम क्या करें। तो नुआइम बिन मसूद कहने लगे कि तुम इस तरह करो कि इनसे कहो, कुरैश से कहो कि अपने कुछ लोग यरगमाली हमारे पास रखवाएं, उसके बाद हम आपके साथ मिलकर जंग करेंगे। तो बनु कुरैज़ा ने कहा कि हाँ, नुआइम ने बड़ी अच्छी बात कही है। उसके बाद नुआइम बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु वो कुरैश मक्का के पास गए और जाके उनसे कहने लगे कि देखो ये जो बनु कुरैज़ा है ना, इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है वो बदअहदी की है, लेकिन इनको अपनी उस बदअहदी पर शर्मिंदगी है।
اور اب وہ مسلمانوں کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں، تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی آپس میں یہ بات ہوئی ہے کہ آپ کے کچھ لوگوں کو یرغمال بنا کے یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کریں گے اور اپنا معاملہ مسلمانوں کے ساتھ بہتر کر لیں گے۔ تو جو قریش مکہ تھے ان کو یہ بات بہت کھٹکی۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ یہود کو، بنو قریظہ کے یہود کو پیغام بھیجا کہ جمعے اور ہفتے کی درمیانی رات کو ہم مسلمانوں پر حملہ کریں گے، اور کہنے لگے کہ ہمارا لشکر یہاں پہ رہ رہ کے تھک چکا ہے اور ہمارے پاس جو سامان ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اب ہم حملہ کرنا چاہتے ہیں، جمعے اور ہفتے کی درمیانی رات کو آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے اور ہم مل کے جو ہے مسلمانوں پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ تو یہود نے جواب میں کہا کہ دیکھو، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو جمعے اور ہفتے کی درمیانی رات ہے اس میں حملہ آور نہیں ہوتے، یہ رات ہمارے لیے ایک مبارک رات ہوتی ہے، اس میں ہم حملہ آور نہیں ہوتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک آپ ہمیں کچھ لوگ بطور یرغمال نہیں دیں گے، ہم آپ کے ساتھ مل کے حملہ آور نہیں ہوں گے مسلمانوں پہ۔ تو جو قریش تھے ان کو جب یہ پیغام ملا، جواب ملا، تو انہوں نے کہا کہ نعیم نے تو بالکل سچ کہا تھا۔ تو اس طرح یہ جو کفار مکہ تھے اور یہود تھے ان کی آپس میں باہمی چپقلش شروع ہو گئی، اور ادھر جو مسلمان تھے وہ مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہے تھے اور دعا مانگ رہے تھے، اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا، اور اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مسلسل محو دعا تھے، اللہ تعالیٰ سے کامیابی کی دعا کر رہے تھے۔ تو ایسے میں جب دونوں کی پھوٹ پڑ گئی تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ہوا بھیجی، شدید ٹھنڈ کا موسم تھا، ہوا بھیجی، طوفان بھیجا، اور کفار مکہ کا، قریش کا وہاں پہ ٹھہرنا ناممکن ہو گیا۔ ان کی جو تنابیں تھیں وہ ٹوٹ پھوٹ گئیں، ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں، ساتھ چونکہ بارش بھی ہو رہی تھی تو ان کا وہاں پہ ٹھہرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو گیا۔ تو انہوں نے عافیت اسی میں جانی کہ ہم یہاں سے واپسی کا جو ہے وہ ارادہ کریں اور واپسی کا قصد کریں۔ اس طرح انہوں نے اپنا بوریا بستر لپیٹا اور وہاں سے کوچ کر گئے، اور یہ والا مارکہ جو ہے وہ تقریباً 1 ماہ تک جاری رہا، لیکن کفار کو کسی طرح کی کامیابی نصیب نہیں ہو سکی۔ اور اگرچہ یہ جنگ ایسی تھی کہ جس میں دو بدو لڑائی نہیں ہوئی، مقابلہ نہیں ہوا، لیکن یہ جنگ ایسی تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کے حوصلے بہت بلند ہو گئے اور مسلمانوں کا اعتماد بہت زیادہ ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو جنگ تھی، یہ جو کفار کا لشکر تھا، یہ ایک بہت بڑا لشکر تھا، اور ایسا لشکر تھا کہ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی جماعت مٹھی بھر جماعت تھی، بہت تھوڑی سی جماعت تھی، اور اتنا بڑا لشکر جب مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکا تھا تو یہ اس بات کا میسج تھا کہ آج کے بعد کوئی بھی لشکر وہ مسلمانوں کا کوئی بھی نقصان نہیں کر سکتا۔ تو ایسے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان کے جانے کے بعد فرمایا کہ آج کے بعد یہ لوگ ہم پر حملہ آور نہیں ہوں گے، بلکہ آج کے بعد ہم ان پر حملہ آور ہوں گے۔ اس کے بعد کیا حالات پیش آئے اور حالات نے کس طرح کا رخ اختیار کیا، اس پہ بات کرتے ہیں آئندہ ایپیسوڈ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ ناصر۔